خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، صحة رمضانكم وصحة فطوركم ومرحبا بكم في ليالي Algérie Part, les soirées nocturnes d'Algérie Part qui ne s'arrêtent jamais, Ramadan ou pas, Eid ou pas, été ou pas, printemps ou pas, مرحبا بكم ديما هنا في le terrain, sur le terrain, toujours là présent pour décrypter ensemble les enjeux de l'actualité algérienne, pour comprendre avec nous les dessous de l'actualité algérienne, pour aborder plusieurs dossiers, pour aborder plusieurs sujets qui sont malheureusement étouffés et dont la vérité est complètement dissimulée à nos concitoyens algériens et à nos concitoyennes algériennes. Il ne faut jamais oublier, les Algériens et les Algériennes, nous sommes pour la parité. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا في les lives d'Algérie Part. جيسبر اليوم راكم ملاح باسكو اليوم راح بالك نزعفوكم شويه ولكن لازم نوعوكم سورتو. حنا ما راناش هنا بور بروسي اون بون ولا اون موفيز ايماج. nous sommes là pour parler de la vérité de ce qui se passe dans notre pays, pour attirer votre attention sur les cachotteries du régime algérien. مرحبا بكم يا جماعه وازول في اللون ومرحبا بكم والسلام عليكم اذا راكم واجدين. اليوم راح نهضروا essentiellement على la question des startups, l'économie numérique et les promesses de Tebboune et les promesses du régime algérien. La loi de finances complémentaire de 2020, elle a apporté quelques nouvelles lois, quelques propositions intéressantes pour les startups. Voilà que malheureusement, il y a un décalage énorme entre ce que veut faire la loi, ce que les textes de loi disent en Algérie. C'est pas la première fois qu'on fait des lois intéressantes pour l'économie numérique ou là pour développer des startups en Algérie. من 98 وحنا نديرو des stratégies, وحنا نديرو des promesses, des belles feuilles de route qui sont malheureusement qui ne sont pas concrétisées sur le terrain, qui ne se concrétisent pas. Ou l'Algérie, on est parmi les pays les plus en retard, les plus archaïques, les plus sous-développés au niveau du numérique, au niveau des startups. يا جماعة نتكلموا على كاع الدوسي دواسا هذو. on va bien en parler. عندنا c'est des dossiers importants qui concernent l'avenir. Les technologies de l'information et de la communication, c'est les clés. C'est les clés c'est la véritable clé du développement, c'est la véritable clé de l'avenir. نهضروا على المشاكل الحقيقية كيفاش هذا النظام الجزائري يتكلم من اليوم على لي ستارت اب ويعطي صورة شابة ويبيع لنا في الأوهام. هو حد ذاته يقتل في لي ستارت اب، هو اللي قتل لي ستارت اب وما خلاش ناس يبنوا شركات. وكانوا عندنا كان le peu de start up qu'on avait déjà ces dernières années des belles boîtes qui recrutaient, qui employaient jusqu'à 400-300 personnes ont été tuées dans l'œuf. Ils ont été liquidés, éliminés pour faire plaisir ou pour juste renforcer le monopole تاع Algérie Télécom. اليوم نتكلموا يا جماعة ستارت-up, économie numérique, développement économique. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا في les émissions d'Algérie Part. اليوم يا جماعة في la loi de finances 2020 complémentaire احنا نهضرنا عليها في Algérie Part. درنا لكم عليها deux décryptages. On essaie même d'exposer et de faire une analyse complète de cette d'abord c'est un avant-projet. C'est-à-dire ce n'a pas été encore adopté. même نعرفوا حنايا عندنا ما عندناش des parlements ولا عندنا des chambres d'enregistrement. البرلمان الجزائري ولا مجلس الأمة الجزائري القانون يجيبوا له الحكومة يجوز وخلاص. بالك ينحوا فيها شوية ولا quelques virgules ولا quelques petits points. Mais pour le moment c'est un avant-projet. في la loi هذه يا جماعة كاين في l'avant-projet هذا il y a quelques articles intéressants qui concernent directement les startups. ملي جات تبون هو يتكلم على les startups ما les startups وكأنه pour lui le startup c'est l'avenir de l'Algérie. الفكرة مليحة ونية صالحة ولكن la réalité elle est autre chose. قبل ما نهضروا على la réalité, ça serait bien qu'on parle et qu'on explique qu'est-ce qui se dit dans cette nouvelle loi. La nouvelle loi, je parle de la loi de finances complémentaire 2020. Par exemple, la nouvelle loi يا جماعة يقول لك باللي chaque wilaya elle doit participer au capital des petites et moyennes entreprises créées par les jeunes entrepreneurs. يعني في الولايات كما لازم يبقى عندهم دراهم ils ont des budgets يقدروا يدخلوا يشاركوا في شركات مصغرة يديروها شباب جزائريين. C'est une bonne idée. Que la wilaya peut, avec son argent, avec son budget, peut rentrer dans le capital de l'entreprise et elle achète des actions, elle devient actionnaire et comme ça, elle aide
le promoteur de cette micro-entreprise a développé son projet. C'est-à-dire que la disposition la plus importante dans la loi de finances complémentaire de 2020, c'est le fameux article 72. L'article de 72, c'est pas l'article 72, pardonnez-moi, j'ai sauté un peu les... ça, c'est surtout les outils, ils ont fait un article qui parle des outils de financement destinés aux startups. حبوا يديروا des plateformes de financement participatif pour financer ou aider les startups algériennes à trouver des finances sur Internet. Je sais pas d'accord si ma fille Ajma, apparemment il y a une petite coupure, non, pardonnez-moi. Donc, dans la loi de finances 2020 complémentaire, il parle de cet outil de financement qui consiste à faire ce qu'on appelle le financement participatif. Le financement participatif, c'est quoi, Ajma? Le financement participatif, c'est des plateformes sur Internet. NAS, par exemple, il dit un appel au projet. كان انا عندي un projet, حبيت ندير des applications mobiles, حبيت ندير شركة في هذه, حبيت نبني هذا البروجي, عندي هاولك المشروع تاعي. شكون يحب منكم يجي يشارك معايا يسلف لي دراهم ونعاود نرد له دراهم ولا يعطيني دراهم باطل ولا يدخل معايا شريك. Ça s'appelle le financement participatif, le crowdfunding qui fait vraiment ravage, qui est un concept qui vient des pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, dans les pays développés où le financement participatif vraiment est un mécanisme très intéressant pour lever des fonds et pour trouver de l'argent et des financements pour financer une entreprise ou une micro-entreprise, surtout pour financer une start-up. Le financement participatif sera possible bientôt en Algérie, ils veulent le légaliser في الجزائر grâce à la loi de finances complémentaire de 2020. الفكرة مليحة ولكن المشكل يا جماعة انه الناس النظام الجزائري شغل عنده ان دوبل لونغاج. من هذه القوانين ملاح في النظريا ولكن في التطبيق يلقى بالواقع راهو يتقبها في الواقع وما يخليش ليدي تاع لي ستارت اب باش رياليزي. لازم نفهموا يا جماعه بلي ستارت اب وشنو هي ستارت اب باسكو تبوا يهضر عليها النظام يهضر عليها ماتنو كي حكم المسلح ضم وبدا يخلص من البترول بداو يتفكروا بلي سي بوسيبل دو فير دي ستارت اب alors que nous en Algérie les entrepreneurs, il y a beaucoup de jeunes Algériens qui voulaient lancer des startups et travaillent dans le domaine de l'économie numérique depuis le début des années 2000. Il y a plusieurs milliers, pour ne pas dire des centaines, plusieurs milliers de jeunes Algériens qui ont voulu expérimenter et lancer des startups dans leur propre pays depuis le début des années 2000 parce qu'à l'époque, la révolution technologique, c'est une révolution qui ne date pas de 2020. La révolution technologique qui est notamment ce qu'on appelle le nouveau concept des startup nations. Il y a des pays qui basent ou qui construisent leurs économies sur des startups, sur un grand nombre de jeunes startups mais très solides qui vont leur permettre d'exporter des produits de technologie à forte valeur ajoutée qui leur amèneront beaucoup de croissance économique. Les startup nations. C'est un vieux concept, بداو فيه من التسعينات. On est en retard en 2020. On est en retard de 30 ans. Cette première révolution technologique, elle a commencé déjà à la fin des années 90. وراح نحكوا على واحد لو بيي كي ان موديل انتريسون شوفوا كيفاش بدا بصح ما بداش بلي بارول بالخرطي حنا في الجزائر هنا من لي بارول. القانون هذا مليح اوكي ندير فينانسمون بارتيسيباتيف والولايه تقدر تدخل معايا شريك وتسلف لي دراهم في البروجي تاعي ولكن يا جماعه باش دير ان ستارت اب لازم لك ان انفيرونمون فافورابل لازم لك ان ايكو سيستيم فافورابل. Pour faire une start-up, déjà, tu es dans un pays où la technologie est disponible. Quand je dis la technologie de base, c'est quoi la technologie? Une bonne connexion Internet. Une bonne connexion Internet qui est disponible et qui est démocratisée. Internet, déjà, elle est de très mauvaise qualité. Qui veut jeter une start-up dans un pays où la vitesse d'Internet, je vous donne le classement, c'est pas moi qui le fais du classement. Il y a chaque année des classements internationaux qui sont réalisés par des moteurs de recherche ou là des organismes spécialisés. Il y a des index qui classent, des index mondiaux, il y a des indices mondiaux qui classent les pays à travers, selon la capacité, la force de leur connexion Internet, selon leur degré de développement technologique. Donc tu veux lancer une start-up dans un pays, l'Algérie aujourd'hui, concernant la vitesse de la connexion Internet, on est classé 137 sur 139 pays. 137 sur 139 pays. Yani on est classé parmi les 2 derniers pays au monde. C'est quand même grave.
parmi les deux derniers pays au monde. يعني احنا on est juste meilleur que la Palestine والسودان. فلسطين المحتلة مساكن عندهم مشاكل مع الكيان الصهيوني وإسرائيل في حرب etc. ولا السودان المقسوم على زوج. Mis à part ça, tout le monde fait mieux que nous. La connexion internet elle est meilleure en Syrie qui est en guerre, elle est meilleure en Libye qui est en guerre, elle est meilleure en Irak qui est aussi ravagé par les guerres et les crises d'instabilité politique بين داعش وإيران والمشاكل مع la présence des forces américaines. Donc comment on a l'une des pires connexions internet du monde. On a l'une des pires connexions internet du monde. هذه الأولى. كيف pour l'internet fixe, هذه l'internet la connexion يديروا un classement qui regroupe, et ce classement a été réalisé par Speed Test Global Index. Speed Test Global Index, que vous pouvez retrouver sur internet. C'est l'un des indices les plus fiables dans le monde. Derrière un classement par rapport à la connexion globalement, c'est-à-dire mobile, 3, 4G ou la ADSL ou la etc. Nous sommes la fibre, on n'est même pas la fibre, etc. Ou hadrous avec la connexion internet fixe. La connexion internet fixe, يعني غير la DSL برك, on est classé 173 sur 176 pays. يعني parmi les 3 derniers pays au monde. C'est-à-dire, c'est les derniers classements qui sont disponibles, ceux de 2019. Donc comment tu vas lancer يا جماعة une connexion, une start-up où il n'a même pas internet, qui marche normalement, qui marche correctement. يعني الناس كيفاش النظام الجزائري شوف البريكولاج كيفاش يخدم به. واليوم يدير لي قانون شباب مليح كي يدير قانون مليح كيما قانون الماليه حاجه مليحه. كيكون حاجه مليحه احنا نقولوها احنا وطنيين. On est des patriotes, on est des journalistes objectifs et professionnels. Quand quelque chose est bien et positif, on le dit. On n'est pas là pour faire uniquement dans l'alarmisme et verser dans le pessimisme. Mais quand tu me fais une belle loi de finances avec des beaux articles, tu me dis ok, le financement participatif il est légalisé, il sera lancé et c'est une bonne chose. Quand tu me dis que les wilayas peuvent maintenant rentrer dans le capital des micro-entreprises, c'est une bonne chose. Elles ont des budgets les wilayas. Comment je peux lancer ma start-up dans un pays où il n'y a pas internet? وهذا المشكل علاش pourquoi nous sommes arriérés au niveau d'internet. المشكل الوحيد تاعنا اسمه الجيري تيليكوم. يا جماعه الجيري تيليكوم هذا اكثر من الكورونا فيروس كوفيد 19 وباء عالمي. هالا جا الالجيري تيليكوم 25,000 خدام تاعها. on a retardé le développement de 40 millions d'Algériens. On a retardé le développement numérique de l'Algérie à cause de Algérie Télécom. Algérie Télécom elle a le monopole de tout. Et elle utilise ce monopole pour tout casser, pour imposer les prix qu'elle veut et pour être le seul fournisseur d'accès. Et du coup, les Algériens n'ont pas le choix. Algérie Télécom n'ont pas le choix. Ils ne peuvent acheter que chez Algérie Télécom. لازم تعرفوا باللي par exemple l'internet fixe. L'internet fixe, il y a plusieurs types d'internet fixe. اليوم كاين le VDSL, la DSL. اليوم les gens ont fait la fibre. Dans les pays développés, on fait la fibre. يعني la fibre, c'est une connexion très élevée. حنا مازلنا غير في لا دي اس ال. لا دي اس ال عندنا 2,5 millions de lignes téléphoniques fixes. L'internet fixe suit le téléphone fixe. عندنا 2,5 millions et demi. Imaginez combien de demandes d'internet d'internet fixe on a en Algérie. عندنا 8 millions de demandes d'internet. 8 millions de demandes d'internet pour 2,5 millions de lignes disponibles. C'est incroyable, 2,5 millions disponibles alors qu'il y a 8 millions de foyers algériens qui ont besoin d'internet et qui ont besoin d'être équipés en internet. Et nous sommes en 2020, malgré les budgets énormes de Algérie Télécom, c'est un gouffre noir. من اللي خلقت من الاستقلال والدولة تمدلها في الدراهم وتحطها في الدراهم ويتعمروا لي كاس تاعها بالدراهم. Où le résultat il est catastrophique. Il est catastrophique. أنا pour moi Algérie Télécom الفضيحة تاعها أكثر من سوناتراك وأكثر من أوتوروت إست ويست. Parce que c'est une entreprise publique 25,000 خدام كل عام يدوا لي بودجي خاطر عندها عام ولا عامين ils ont réalisé un peu de bénéfices. Il y a encore c'est des bilans qui sont maquillés et qui sont trafiqués par Houda Ferhoun depuis qu'elle est venue en 2015. Elle a trafiqué sur les bilans comptables, elle a écrasé le marché, elle a tué des adversaires et des concurrents à Algérie Télécom pour Zama montrer que c'est une bonne ministre. La preuve, Algérie Télécom, il y a la ministre du secteur, JF secteur d'éthique et de la poste. عندها راه يدخل شويه يتربح شويه دراهم ماشي كيما زمان elle était défaillante. 2,5 millions et demi de lignes fixes pour 8 millions de demandes. يعني internet fixe ما لازم لك معرفه باش تدخل لا دي اس ال en Algérie.
لازم لك معرفه. يعني لو كان ما تعرفش واحد في ارجيلي تيليكوم نسيبك جارك وكما تشيبيش وكما تعرفش جنرال وكما تعرفش وزير ولا ما يجيبولكش انترنت. ما كاش ا دي اس ال. كومون tu peux développer la situation؟ وعلاش ما كاش كونكورون؟ يا سيدي حل ان كونكورون، خلي الناس تخدم. علاش غير نشري انترنت غير على ارجيلي تيليكوم؟ بوركوا؟ ارجيلي تيليكوم يا جماعه عندها كاع لو مونوبول، هذا لو مونوبول دو لانفراستركتور. في القانون الجزائري قال لك بلي ارجيلي تيليكوم ممثل الدوله معناتها لا فيبر اوبتيك لي لين نون كويف تو لي لين فيكس دو تيليفوني توت لو ريزو يعني توت لانفراستركتور كي سير à connecter l'Algérie à internet par le biais des câbles sous-marins qui nous lient à l'Europe, et par le biais des entrées internationales d'internet, sont monopolisés par l'Algérie Télécom. Ok. Car c'est une question de souveraineté nationale, l'Algérie Télécom, pour des aspects de sécurité. معنيناش بصح le marché intérieur خلي des opérateurs privés, خلي des fournisseurs d'accès. Algérie Télécom, elle doit gérer juste l'infrastructure et elle peut la louer, تكريها pour les opérateurs privés ou les autres opérateurs. وهنا نديرو plusieurs fournisseurs d'accès, plusieurs fournisseurs internet d'accès. وحبوا ونرجيري من 99 ورواح pratiquement من 99 2015 plus de 100 fournisseurs d'accès ont essayé de s'aventurer sur le marché algérien pour essayer de concurrencer Algérie Télécom et pour vendre de l'internet. كاع كسروهم. علاش؟ باسكو Algérie Télécom non seulement حاكمه le monopole sur le réseau, هي تكري الريزو تاعها les fournisseurs d'accès وهي تبيع internet. Donc elle est fournisseur d'accès aussi. Aucune logique économique. Aucune logique économique. يعني il est jugé parti. شغل واحد يبيع بالجرو ويبيع بالديتاي. كيفاش حبيت مالا لي بري دو مارشي seront équitables ولا يا لا كونكورونس لويال ولا لو برودوي هذاك تاع الجروسيست هو يديروا لا ديستريبيسيون هو اللي يبيعوا بالجرو هو يديروا لي بري تاع في الديتاي. هذاك لو برودوي نو بو با مارشي. هذه حكايه انترنت في الجيري. سي الجيري تيليكوم. الجيري تيليكوم واش دير باش تكسر لي كونكورون تاعها تبيع لي بري دو لا لوكاسيون دو سي ريزو دو سي كابل دو سا فيبر دو لي لين en tout ce qui concerne réseau intranet pour tout ce qui concerne tout le réseau qui est nécessaire pour la donnée, pour la transmission de la donnée, pour la connexion internet. Elle loue des fois, elle loue au prix qu'elle veut. Au prix qu'elle veut, des fois 5 fois plus cher, des fois t'as fait le prix, ce qui fait qu'aucun fournisseur d'accès ne peut être en concurrence. Mais par exemple, un des fournisseurs d'accès, نسميوه n'importe qui. يجي ما شاء الله يجي ينافس Algérie Télécom. Algérie Télécom واش دير له؟ عندها المونوبول سور لانفراستركتور، تعاود طلع له في الكرا قال يا خويا انا ما نعطيكش اوتوريزاسيون باش تستعمل لا فيبر، ما نعطيكش اوتوريزاسيون باش تعمل الريزو، ما ندخلكش je ne vais pas te connecter au réseau qui est lié à la fibre qui est lié au câble sous-marin pour avoir la donnée d'internet pour avoir les données. ما لو كان ما تخلصش هذا لو بري يطلع لك من لو بري. كي يطلع لك لو بري هو اوبليجي يطلع لي زوفر تاعو. ومن الجيري تيليكوم تبيع لك 200,000 لا دي اس ال، هو ما يقدرش يبيعها 200,000 لا دي اس ال باسكو هو لازم يبيع الكليون ولازم يدخل لي شارج دو لا لوكاسيون دو ريزو كو لوي امبوز الجيري تيليكوم. دونك هنا ما يقدرش ينجح. De ce fait, Algérie Télécom a fait un monopole qui n'a aucun sens. Et c'est un monopole qui a cassé l'innovation, qui a cassé la compétition et qui a cassé la démocratisation d'Internet. Internet s'est démocratisé quand? C'est grâce aux opérateurs de téléphonie mobile qui traitent la 3G. Donc quand la 3G, même je suis à la 4G, même la 4G, elle ne marche pas sur toutes les villes, dans tout le territoire national. يا جماعة كي دخل 3G la 4G طلعت كنا أباكم كنا le taux de pénétration d'internet il était même pas de 20-25%. Parmi les taux les plus faibles du monde. كي جات la 3G ou la 4G من بعد طلعناها ل 40-45%. يعني au moins حقنا la moyenne mondiale. قبل حقنا on est en train de concurrencer le Maroc et la Tunisie. Sachant que dans les pays développés le taux de pénétration d'internet il est de 97-98%. Donc là, déjà, Internet n'est pas disponible. Et quand elle est disponible, elle est chère, parce que les prix que pratique Algérie Télécom, par rapport aux 2000 dinars à 2500 dinars, la connexion Internet par mois, c'est pratiquement 10% du SMIC. Et un prix, le SMIC algérien, c'est 20 000 dinars. Donc, comme je me l'ai qui trouve les 10% de la connexion Internet, c'est énorme. Il y a pas, c'est très rare à travers le monde, où il y a une connexion internet, ou le prix d'une connexion internet équivaut à 10% du salaire minimum garanti.
c'est l'un des pays où l'internet, la connexion internet est la plus chère au monde par rapport au pouvoir d'achat du citoyen. Déjà dans ces conditions كيفاش تطور كيفاش تطور وزيد حنا يا جماعه الناس ينساو il y a eu des projets qui ont été faits en Algérie. Il y a des projets qui ont été faits. On n'est pas ni. L'Algérie avait une politique sectorielle très intéressante pour développer l'économie numérique et le secteur des télécommunications depuis 1998. يعني كي جابوا في الاخر كانت déjà كاينه une politique sectorielle très intéressante. Avec la politique sectorielle en Algérie 98, elle pouvait faire de nous l'un des pays leaders du monde arabe ou de l'Afrique. Comment se fait-il? À l'époque, pour qu'il n'y ait pas d'abus, ou d'abus de monopole, etc., donc il y avait l'ARPT. L'ARPT, ils ont changé le nom de l'ARPT, à chaque fois je l'oublie, tellement ça n'a aucun sens. L'ARPT, c'est le gendarme du secteur. C'est le gendarme du secteur des télécommunications et de l'internet. Maintenant, c'est devenu l'ARPOS. Mais vraiment, le sujet me fait tellement mal au cœur parce que nous sommes tellement en retard, mais grave. L'ARPT, c'était elle le gendarme du secteur. L'ARPT avait un statut qui était complètement autonome et elle devait contrôler Algérie Télécom et contrôler les autres fournisseurs d'accès ou contrôler pour permettre une véritable concurrence et une véritable libre concurrence et un accès garantir à l'Algérien un accès loyal ou un accès équitable à Internet. Et comme ça, on aurait pu développer les nouvelles technologies في بلادنا. هذا القانون درناه في 1998. Malheureusement ما مشيناش بها الخريطة هذه الخريطة ما مشيناش بها وخلينا بور ألجيري تيليكوم باسكو فيها 25,000 خدام باش ما تكوليش باسكو ما عندها والو دراهم ما فيها ما تربح بالتليفون فيكس ما كان والو شركة رايبة بير كو ألجيري ولا سوناتراك بير باش ما تريمش باش ما تحاولش الخدامين باش ما يصراش مشكل مع الأمن الاجتماعي بور بريزيرفي لا بي سوسيال. واش يديروا يا جماعه؟ قال لك هي اوكي هي خلي هي دير كلش. Algérie Télécom elle doit avoir le monopole sur la DSL, le monopole. Même il y avait même des secteurs où il y avait la concurrence. Par exemple, il y avait un secteur, c'était le VSAT. Le VSAT, le WiMax et le VSAT. Le WiMax يا جماعه على بالكم beaucoup d'entre vous ما يعرفش بالك le WiMax. Le WiMax c'est des données numériques à haute fréquence et sur de large distance. En fait, c'est un réseau sans fil. Le WiMax nous garantit une connexion Internet grâce à un réseau sans fil. Et le WiMax était à un moment donné très conseillé pour les pays comme l'Algérie, etc., où c'était très compliqué pour développer la DSL et l'Internet fixe. Le WiMax, à l'époque, le WiMax, on avait des concurrents. Depuis 2020, l'information, elle est passée complètement inaperçue. Avant, le WiMax ou le VSAT, notamment في الويماكس كان عندنا plusieurs concurrents Algérie Télécom. كان عندنا une société algéro-tunisienne اسمها Icosnet. كانت عندنا une société jordanienne qui était installée en Algérie Anwarnet. On avait la société privée algérienne SLC. هادو كاع غلقوا كاع ونحاولهم كاع لي ليسونس. واليوم le marché du WiMax qui pesait واحد 100 millions de dollars اللي كان فيه هادو لي تروا سوسيتي بري هادو لي تروا سوسيتي كي تي دي كونكورونت الجيري تيليكوم كانوا وحدهم يخدموا بلو دو 700 بيرسون كاع غلقوا لهم ولات الجيري تيليكوم ولا فيليال تاعها هي اللي تخدم بها واش هي اللي دير حاكمه كاع المونوبول دو مارشي دو ويماكس. علاش؟ اي قانون وعلاش؟ نحكوا حكايه باش تفهموا كاع الحكايه مليح. نحاولهم كاع لي ليسونس بدات في 2020 le 29 janvier dernier le fournisseur d'accès Icosnet il a été son activité et connexion à travers la technologie WiMax a été arrêté. وعلاش parce que l'ARPC ça s'appelle l'ARPCE, c'était l'ancien ARPT. L'autorité de régulation elle lui a enlevé la licence, sabet le démanquement, lui a pas renouvelé la licence. من بعد كيف في ديسمبر 2017 صرا مشكل مع انوارنت. انوارنت ils l'ont accusé. انوارنت هذا بداو له واحد لافير عجب بناو له اون افير كراف. جاب جينيرال بالقصير مع لا جوندارموري كيف مع هدى فرعون باش تكسروا. قال لك باللي كان جاب واحد الماتيريال كي ايميليني صغايل
وهذاك الماتيريال المدني سخياجه ما فهموش اكوا يسير. داروا عليه اون انكيت، غرقوه في واحد الدوسيي، ولي دو جيرون تاع انوار نت داروهم سو كونترول جوديسيير. من بعد جينيرال بالقصير بعث له مع الكولونيل الزغدودي اللي كان حاكم لا بريغاد دو ريشيرش تاع باب جديد في 2017، راح يلا تريتيه معاهم، تشيباو له دراهم. انوار نت الفالي كي تشيبي دراهم، الى دوني دلارجون الكولونيل الزغدودي qui était l'intermédiaire de Belqsir et de sa femme Fatiha Boukhars, parce que l'affaire تاع انوار نت حكموا elle était jugée في tribunal تاع قليعه parce que le dossier concernait son site d'implantation تاع واحد لي زونتين في الرحمانيه قدام سيدي عبد الله. قالوا له بلي جبت ماتريال تاع مدينه اسرائيل. اوكي حل الدوسي، ما كاين ني اونكيت ني دوسي ني والو. كم ثم داروا له كونترول جوديسيير، حبوا يدخلوهم الحبس هما واحد انجيرو انجيريان ثاني تا واحد يخدم معاهم. كيف عشاو يتشيبوا، كانوا مدوش دراهم، كانوا دخلوهم مدوا دراهم. تشيبا راحت المرت بالقصير فاتحه بوخرس، والبرقصير الكولونيل عمر مراد زغدودي اللي راهو اليوم حابس في بليده، كي طون بريزون ا بليده دوبوي افريل 2019. حكموها على ليبوك دي سي اس ار، ديريكسيون سونترال دو سيكوريتي دو لارمي. من بعد انوار نت زادوا له شويه نحاولوا. ديسمبر 2019 نحاولوا كلش لا ليسونس il ne peut plus travailler. هادي سمارت اس ال سي تاع جبد ربي كاين بزاف في الدومين يعرفوا اس ال سي. حكايه اس ال سي، اس ال سي سي une des sociétés privées les plus prospères en Algérie. SLC c'est une véritable start-up. كيما Ecosnet c'est une véritable start-up. كان فيها des actionnaires algériens, كان فيها des actionnaires tunisiens. Ou Ecosnet on n'a pas toujours compris, ils ont suspendu leur service kif parce qu'il y a eu des nouvelles directives de la RPC, de l'actuel RPT. Ils commercialisent plus le WIMAX. Pas très Algérie Télécom. Les trois startups étaient réellement actifs. Fit l'attaque à nous khadmou قريب 800 شخص, plus de 800 personnes. Ça veut dire 800 familles. حكاية تاع SLC بالك كان يعرفوها. SLC elle appartient à la famille Nazar. L'ancien général, ministre de la Défense nationale, Khalid Nazar, اللي وليدو لطفي النزار هو اللي كان حاكمها. قال داروا له افير، مي لطفي النزار ما عندوش افير في التريبيونال كوميرسيال ولا ان افير افيك اس ال سي. لطفي النزار قال لك عنده افير، داروا له موندا داري في الحكايه مع باباه افيك حكايه تاع كومبلو كونت لوتوريتي دو ليتا. اوكي مي هادي سا ناري نافور افيك اس ال سي. Il y a une différence بين لا بيرسون فيزيك et la personne morale. لا بيرسون دوك انت ماكش متاكد تقول لي باللي لطفي نزار باسكو دا باباه، واش دار لطفي النزار حكم باباه جينيرال نزار داه عند في البيار عند ابارتمون تاع واحد صاحبهم اللي كان جار سعيد بوتفليقه، وتلاقاو تما وقصروا على لا ترانزيسيون على الحراك كيفو فير. السيد دا باباه برك رديتوه كومبلو، ما عليناش هذه بيناتكم مشاكل سياسيه بيناتكم، حنا ما يهموناش. مي حنا اساسي على تخلقوا لونتربريز. الانتربريز ما فيهاش غير لونتربريز ما يخدمش فيها غير لطفي النزار، فيها 300 جزائري. SLC, c'était un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. C'est l'équivalent de 25 millions d'euros. Il y avait des clients institutionnels, des clients des compagnies pétrolières, les centres Visa France, VFS, énormément. Il y a vraiment beaucoup de clients importants. Qui m'a Ecosnet, qui m'a Anwarnet. هذه les entreprises كاع كسروهم. نزار قال لك مشكل سياسي معاه. Ecosnet ما فهمناش. كانوا ديما خدامين في الجزائر ما عندهمش مشاكل. انوار نات قال لك دخل ماتريال مدينه اسرائيل ما دومونداو عليه تشيبون بعد بالقصير وهدى فرعون داروا عليه جيب دخلوهم الحبس خلصوا عطاو خرجوا الشكاره باش يجوا هاربين لي دو فخيغ جوردانيا تاع انوار نات وجاو رايحين. ما بقى حتى واحد في البلاد ني غيان، ما بقى غير الجيري تيليكوم ان مارشي دو 100 مليون دو دولار ليكيفالون دو 100 مليون دو دولار. وهذا qui faisait vivre plusieurs entreprises privées et plusieurs centaines d'employés algériens ماتوا كاع وبقات غير الجيري تيليكوم. et ça n'a choqué personne. ومن بعد اليوم يجي تليفون يقول لك انا ندير لك دي ستارت اب. انتوما راكم قتلتوا لي ستارت اب. هاو انوار نت قتلتوه، ايكوس نت قتلتوه، SLC قتلتوه. دونك ما شاء الله وين راه اللي يجي يستثمر في الجزائر، وين راه اللي يجي يستثمر في الجزائر يقول لك انا جو فيان انفستير جو مي دو لارجون جو في دي كليون. ومن بعد كان عاد شي حاصل يغلقوا لي ينحوا لي لا ليسونس يدومونديو لي تشيبا يكسروني ونجي رايح. انا ميم لي كليون اللي كانوا عند SLC عند ايكوسنت عند انوار نت عاشوا حاصلين. Ils voulaient pas travailler avec Algérie Télécom parce qu'Algérie Télécom c'est pas sérieux. Algérie Télécom n'a pas pu gérer la DSL. Comment elle peut gérer le 8 Max et avoir une très bonne offre, ou là un très bon service qualité, ou là un très bon service vente commercial, ou là un très bon service d'assistance technique. C'est tout simplement impossible. C'est tout simplement incroyable. Mais ça n'a
c'est impossible. Algérie Télécom qui a échoué dans plusieurs secteurs. Et la DSL, c'est ce qui est de plus faible et de plus simpliste au niveau de l'internet d'aujourd'hui. Elle l'a pas bien géré. كيف رافع تاع l'iPad. Je fais ولا رافع l'iPad تاع حرز الله كيف كسروه. Bon, c'est vrai, iPad, il avait des factures عند Algérie Télécom وما على باليش وصراو له مشاكل etc. Oui, c'est vrai, mais iPad داروها في 91 qui 91 jusqu'aux années 2000, elle a créé des emplois. Elle était le premier fournisseur d'accès privé pour la DSL. Elle avait contribué au développement de l'Internet. C'est ça une économie numérique, c'est de la concurrence. C'est plusieurs acteurs. D'être la fameuse Asila Box en 2006, c'est la Kouchavnine, qui a permis de développer un peu l'Internet, le débit d'Internet en Algérie. يعني بدات تمشي يعني كيزابي فريمون لي بروجي maintenant حرز الله كان عنده معارف كان يدي بزاف كان ما يخلصش الجيري تيليكوم وصاروا دي بروبليم oui ok mais bon le problème encore une fois en tuant les pattes qu'est-ce que l'Algérie elle a gagné elle n'a rien gagné on a tué quelqu'un privé on aurait pu s'entendre avec lui faire un échéancier تعاقبوا تعاود تبيعوا وتجيب له de nouveaux actionnaires de nouveaux bailleurs, mais tu maintiens la société, tu maintiens les emplois. Il avait des usines de montage, il avait une usine de recherche et de développement, كان عنده une division, كان عنده un centre d'appel, كان عنده un centre national de maintenance, il voulait même développer le logiciel. C'est une société qui était en train de bouger. يعني c'est une société privée qui voulait bouger. قتلوها totalement, غلقوها كاع. Prêtre d'Algérie Télécom. On dit qu'il y avait une centaine de fournisseurs d'accès privés اللي بداو اواخر التسعينات début des années 2000 2015 2014 il reste personne il reste qu'Algérie Télécom. Donc comment veux-tu avec le monopole d'Algérie Télécom et comment Algérie Télécom est en train d'écraser toute l'innovation et toute concurrence possible, comment on peut avoir des startups. ايا فهموني برك يعني جماعه تبونوا جماعتو يخمموا كيفاش تكون عندك des startups. Mais عندكش même pas une connexion internet 137 sur 139 pays. On fait partie des 2 derniers pays au monde au niveau de la vitesse d'internet. Pour un pays du gabarit de l'Algérie, de sa catégorie, de ses potentialités, de la jeunesse tana. C'est impossible. زيد ما عندناش paiement en ligne. Le paiement en ligne والله. Le paiement en ligne. On est parmi les rares pays au monde où il ne cache les paiements en ligne. Il n'y a pas de paiement en ligne, ya jma'a. Il n'y a pas de paiement en ligne. Après qu'un paiement en ligne lui-même est un scandale. Lui-même, il constitue un énorme scandale. Le paiement en ligne, ya jma'a, fait 2018. Comme la date exacte, parce que nous, en Algérie Part, on a tout écrit, les écrits restent. Le 8 février 2018, où je trouve l'homme Houda Fer'oun. Houda Fer'oun, qui est le ministère d'éthique et de la poste et des télécommunications. Quand même on doit, c'est pas grave, même si on doit attendre 10 ans pour lancer le paiement en ligne, et on attendra 10 ans. On fera jamais ça avec un partenaire, avec une société étrangère. Pour des considérations de sécurité. En 2018, وزيرة من الحكومة الجزائرية تقول المهم نقعدوا 10 سنين ماشي مشكل ما نديروش لو بايمون حتى كنبداو نتحكموا فيها وكان بروبليم دو سيكوريتي. مي فينالمون كذبت علينا الكذابه اللي راهي اليوم سو زياستين اللي سو انكيت وما حبوش يشارعوها ما حبوش يحوسوا عليها. كودا فرعون n'a pas bloqué le paiement en ligne pour des considérations de sécurité. Non, elle a bloqué le paiement en ligne pour les beaux yeux de ses parrains. Les جابوها الحكومة الجزائرية اللي هما les frères كونيناف notamment رضا ونوا كونيناف. رضا ونوا كونيناف مع اخوهم كريم كانت عندهم une société اسمها مونيتيكس. وهذه لا سوسيتي مونيتيكس هي يا جماعة اللي كانت عندها اللي هدى فرعون عطات لها le monopole pour développer une solution pour développer une solution de paiement en ligne. Ou d'avoir un contrat d'exclusivité avec Algérie Post. Algérie Post, elle a perdu 70 milliards de centimes. Elle a dit الحكايات هذيك كونينا احنا خرجناها هذه الحكايه في Algérie Post. Monetix, ils avaient un partenaire russe
راحوا جابوا un partenaire russe وهذاك le partenaire russe هما راحوا la Russie, ils ont acheté en exclusivité une société russe qui pouvait leur permettre d'utiliser une solution de paiement en ligne. بلوكات كلش مادام فرعون بلوكات كلش خلت لهم غير المارشي راحوا سينيو مع الجيري بوست باش pour permettre les premières expérimentations pour faire une plateforme de paiement en ligne. Algérie Post à l'époque elle a acheté des centaines de distributeurs de billets automatiques. Ils ont été arrêtés خلوهم في برتوتا في le centre d'Algérie Post تاع برتوتا مرمي قال لك on va pas utiliser le distributeur automatique, on va privilégier le paiement en ligne. مرحبا les Kolinef بداو يخدموا 2017 il y a eu des lenteurs ما لتهاوش بالبروجي مليح مع la solution russe تاعهم et le paiement en ligne n'a jamais été lancé parce que Houda Fir'aoun voulait qu'il soit d'abord le dominé par les frères Kolinef avec la société Monetix. وحنا خرجنا المعلومات هادو في الجيري بارت وهدرنا عليهم وواحد ما حاب يسمع عنا واحد ما حاب يسمع عنا يا جماعه. Et on a sorti les détails et on a tout sorti وما لا حياة لمن تنادي يا جماعه لا حياة لمن تنادي لا حياة. لا بروف قبل ما نديروا لو بايمون اون لين il y avait une idée قال يا جماعه احنا قلنا لهم à l'époque قال s'est dit ok vous voulez pas faire le paiement en ligne faites le paiement mobile. Le paiement mobile faites-le pourquoi pas. Paiement mobile dans toute l'Afrique subsaharienne elle marche avec le paiement mobile. راحت à l'époque en 2015 Mobilis elle a commencé à négocier à une solution avec un opérateur portugais. L'opérateur portugais ADA s'appelle SIBS. Ou Mobilis à l'époque, elle a commencé à faire des négociations avec la BNA pour mettre sur le marché une solution de paiement mobile. تخلص بالكريدي تاعك بالكريدي تاع التليفون. La signal راحوا للبرتغال تلاقاو مع l'opérateur portugais داروا un accord avec la BNA وكلش 2016 ils devaient rentrer en application. جات هدى فرعون elle l'a bloqué. وعلاش elle l'a bloqué parce que هدى فرعون كانت حابه باللي هما يخلي غير لي كونيناف ما يقدروش يدير بايمون اون لين. لازم لي كونيناف يديروا هما دابور لو بايمون اون لين بلا سوليسيون اللي جابوها هما من لا روسي avec leur société Monetix. Du coup le paiement mobile n'a pas été fait en Algérie. وهنايا on a retardé énormément, on a pris beaucoup de retard. يا جماعه dans un pays comme le Côte d'Ivoire ils ont 3 opérateurs de paiement de paiement mobile. En Côte d'Ivoire, عندك par exemple MTN Money, عندك Flouz, عندك Orange Money, qui هادو les opérateurs ils permettent aux commerçants de recevoir des paiements mobiles. Avec ces opérateurs, ils نقصوا من le marché noir, ils ont permis aux Ivoiriens par exemple de faire du commerce en ligne. Et il est là, c'est ça, les principaux outils d'une start-up, une bonne connexion internet, disponibilité du paiement en ligne ou la disponibilité du paiement mobile. Une start-up, elle doit commercialiser ses produits, elle doit vendre son contenu, elle doit pouvoir s'intégrer à un écosystème économique. ما تجيش هكذاك وبرك حنا البايمون اللي قعرناه والبايمون موبيل ما درناش ونو سوم 2020 مازال ماناش داخلين فيه. عجب قال من بعد 2017 2018 سيتي لي كونيناف ياك لي كونيناف راهم في الحبس وهدى فرعون تنحات. وعلاش ما نديروش لو بايمون لين واش رانا نستناو وعلاش ماناش نديرو البايمون لين هذا ما كان فهمونا يا جماعه. Pourquoi ne pas relancer le paiement en ligne? Sans paiement en ligne, c'est les principales bases, la principale base يا جماعة, la principale base تاع l'économie numérique, c'est de pouvoir acheter et vendre en ligne. C'est la principale base, c'est l'élément fondamental. ما تقدرش دير حاجة واحدة أخرى يا جماعة, ما تقدرش. ما ça n'a rien à tu peux rien faire sans paiement en ligne ou un paiement mobile. تقبضها واحد ما لا بالو بهم وما. C'est gravissime. Ce qui s'est passé en Algérie est tout simplement gravissime, gravissime. Vraiment le bilan. قال زمان كان العصابة. رانا نحينا العصابة يا جماعة. ودوكا وين راهي العصابة؟ ياك العصابة راحت. On est d'accord, ياك العصابة راحت. وش رانا نستناو؟ Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour relancer la machine? كيفاش تدير لي قانون مالية avec des bons articles, etc.
ومعليش je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. J'essaie de leur expliquer, j'essaie de comprendre, j'essaie de dire بالك الناس هادو ما راهمش فاهمين بالك et pourtant on est en train d'avancer يا جماعة, on est en train d'avancer ما خلاص, il faut qu'on profite des erreurs, il faut qu'on rentabilise des erreurs du passé, il faut qu'on revienne خلاص on tire les leçons. On tire les leçons, ما نقعدوش ندورو برك هنا هكذاك وبرك. Et خلاص, ça s'est pas passé, il faut corriger le tir. Ni moins. Alors par exemple, à l'étranger, parlons des pays qui ont réellement développé, parlons des pays qui ont vraiment développé le paiement, qui ont vraiment développé des climats pour des startups. Des climats, ils ont vraiment fait des projets de startups qui ont développé réellement des écosystèmes qui ont permis à leurs startups de devenir des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent. اليوم على بالكم باللي l'un des plus grands pays qui a réussi dans ce domaine-là, شكون هو إسرائيل. إسرائيل يا جماعة كاين صهيوني حقاري قتالي نسميهم مش مسميتهم. إسرائيل يا جماعة اليوم la moitié de ses exportations à l'étranger, je dis bien la moitié de ses exportations à l'étranger, c'est les produits des logiciels ou des produits de ces startups. La moitié des exportations d'un pays comme Israël à l'étranger en devise, c'est des logiciels informatiques, c'est des antivirus, c'est des systèmes de surveillance, c'est des produits créés 100% par des startups. اليوم في إسرائيل, في les États-Unis عندهم la Silicon Valley, en Israël عندهم la Silicon Wadi. La Silicon Wadi يا جماعة. في إسرائيل عندهم 3 zones industrielles qui les ont consacrées باش يديروا فيهم des zones de recherche et des incubateurs pour permettre à leurs startups de réussir. داروا une zone في تل أبيب, داروا une zone في حيفا, وداروا une zone في القدس المحتلة. هذو حقائق من محتلين كصهاينة سميهم مش تحب, ولكن إسرائيل نجحت اليوم. لازم تعرفوا باللي لا كلي USB elle a été créée, la clé USB اللي نستعملوها احنا كاع الجزائريين, ça a été créé par une start-up israélienne. Le langage PHP, l'un des outils les plus importants au niveau de la programmation, ça a été une création d'une start-up israélienne. Notez comme l'une des meilleures créations israéliennes qui a conquis le monde, l'application Waze. L'application Waze qui concurrence directement, elle a concurrencé directement Google Maps. On a tellement eu du succès, Google شراها en 2008 pour pratiquement 11 milliards de dollars à l'époque. Il a dépensé énormément d'argent. Pour acheter cette start-up. Waze, elle a été créée en Israël. عندهم plus de 6000 startups. Ils ont plus de 6000 startups يا جماعة. C'est énorme pour un pays, il est tout le temps en guerre مع كاع les pays arabes, en guerre avec كاع les pays musulmans, en guerre voilà. Waze elle a été acheté pour 1,1 milliard de dollars. Google شراها pour 1,1 milliard de dollars. كيفاش إسرائيل ولات القوة كيفاش قاعدة يعني دارت ولا réussi etc. Je lis que c'est une base américaine. Non, ils ont créé leur propre modèle, les Israéliens. واش داروا هما بداو في 93 قال لك on va miser sur les startups, sur l'économie numérique. واش داروا ما قلقوش كاع روحتهم, داروا un seul fonds, ما داروش des banques. Parce que vous تعرفوا يا جماعة, les startups ne gagnent pas d'argent durant la première, la deuxième année, la troisième année. Une startup, pour qu'elle gagne de l'argent, il faut 4 ans, 5 ans. Une startup, c'est des idées qui sont pas du tout commerciales au début, dont on connaît absolument pas si elles vont réussir ou là elles vont échouer. Ça doit commencer par des expérimentations, par des recherches, et sur 1000 startups, souvent il y en a qu'une ou la deux qui va réussir économiquement et qui va gagner de l'argent. Donc, où les Israéliens, داروا un fonds, ماشي des banques, parce que même aux États-Unis la même chose. كيفاش فيسبوك ما ربحش دراهم العام الاول, Airbnb ماشي العام الاول, Airbnb, فيسبوك, اوبر, هادو لي بونك ما امنوش فيهم على الاول كاع.
Quand ils ont réussi, ils sont devenus des clans, ils ont créé le buzz, et le buzz médiatique, ولاو عندهم 10 millions d'abonnés, وبداو يدخلوا الدراهم. إسرائيل واش دارت؟ إسرائيل دارت ان فون ماشي دي بون، ان فون حطت فيه 1 مليار دولار. بال 1 مليار دولار في 93 و 1993 بال 1 مليار دولار راحوا داروا 120 ستارت اب، 120 ستارت اب وبداو يخدموا بهم. هما واش داروا؟ هما عبالكم هما دولة محتلة وكذا مستعمرة تستعمر في فلسطين وعندهم الجيش تاعهم، داروا الجيش تاعهم، في الجيش تاعهم لارمي الاسرائيليين البودجي تاعها سي 20 مليار دولار بار ان، واحد 21 مليار دولار بار ان. Ils ont l'État israélien, il a demandé à l'armée d'accompagner ces startups et d'être leurs premiers clients. معناتها هادو les 120 startups israéliennes, quand elles ont commencé à faire de la recherche, de l'innovation et travailler sur de nouveaux logiciels et de créer de nouveaux produits 100% israéliens, كانت الجيش الإسرائيلي يشري عليهم. Donc l'armée israélienne, elle a beaucoup dépensé d'argent, elle a permis à ces startups elle les a financés, elle leur a donné des marchés, ce qui a permis à ces startups israéliennes de réussir. William, avec ce modèle-là, la moitié des exportations israéliennes sont basées sur les produits de la nouvelle technologie, de la high-tech. 7000 startups en Israël. Pourquoi on ne s'inspire pas de ce modèle-là? Donc, nous ne بدناش قانون مالية ولا خرطي. احنا عندنا المؤسسة العسكرية الجيش عنده قريب 13 مليار دولار de budget. ندير ان فون دو سوتيان او ستارت اب ولا دو كرياسيون ستارت اب، ندير 50 60 ستارت اب يخدموا مع المؤسسه نتاع العسكريه، والجيش هو اللي يشري عليهم، واللي نروحوا نشوفوا لي زونتي فيروس على ليترونجي، لي لوجيسيال على ليترونجي. حنا لي سيت انترنت ما عندناش، روحوا شوفوا وزاره الدفاع الوطني السيت انترنت تاعها يبهدل. Ce n'est même pas un site internet dynamique, digne de ce nom, bien designé, bien fait, etc. C'est un site internet archaïque. Tous les sites internet, tous les sites internet, la présidence, le site internet de la présidence, il bête. Le site internet de la présidence, du premier ministère, des ministères. Non, vous voulez créer des startups, mais donnez-leur des marchés, il faut les soutenir. C'est comme ça qu'on les soutient, pas en leur faisant des lois taillées sur mesure. Ce n'est pas la loi qui fait réussir un projet économique. Non, c'est le travail, c'est l'aide, c'est le soutien financier, c'est l'environnement économique. C'est l'environnement économique. هذا هو. حنا ندوا نسانسبيري ما راهوش عيب، لازم نشوفوا شنو صاري في الدول هذو كيما اسرائيل، ونسانسبير دو ونشوفوا يا جماعه كيفاش راهم لاحقين، شوفوا كيفاش هما لحقوا. وين حنا بعاد. دونك يا جماعه بارلي دي ستارت اب سان فون ابسوليمون ريان دير، خرطي في الفستي. خرطي حنا واش درنا؟ خلينا لي كيما في الوقت اللي كوني ناف قلت لكم بلي داروا سوسيتي تاعهم مونيتيكس، حكموا المونوبول تاع البايمون اونلاين، راحوا لا روسي جابوا شركه من لا روسي وبداو يخدموا معاهم. الشركه هذه اسمها بي بي سي بانكينغ، فوالا سي ان بارتنير روس اسمه بي بي سي بانكينغ تكنولوجي. عطاو لهم واحد لا بلاتفورم تكنولوجي اسمها سمارت فيستا باش يديروا واحد هدى فرعون. مدت لهم لي كونيناف لو مونوبول مع الجيري بوست باش يديروا اون بلاتفورم دو بايمون سور انترنت، حبوا يسموها بريدينات. هذه البريدينات جامي نا في لو جور. وانا نقول لكم بلي الجيري بوست خسرت 70 مليار سنتيم باسكو حبست كاع لي ديستريبيوتور اوتوماتيك تاعها حبستهم باش ما يخدموش بلاكارت الذهبيه هذه. قال لك لا اون فا ميزي سور البروجي دو بايمون اون لين مع لي كونيناف. هذه جريمه دارتها هدى فرعون، جريمه في الاقتصاد الوطني انك تكسر. Elle a empêché le paiement mobile avec ce que voulait faire Mobilis avec les Portugais pour lancer la première solution de paiement mobile qui aurait réussi en Algérie. Parce que l'Algérie, avec le taux de pénétration de la téléphonie mobile, et on a réussi à rattraper notre retard au niveau de l'utilisation de la 3G et de la téléphonie mobile, on aurait pu faire du paiement mobile la locomotive de l'économie numérique. كسرتها هدى فرعون juste pour les beaux yeux de la colline. Vous connaissez عندهم بزاف les affaires. L'assainissement, l'hydraulique, le commerce international, le BTP, le métro d'Alger, les importations, زاد دخل في les télécommunications. كان عنده داروا لي بروجي تاع لي كابين هذوك اللي حشاوها لهم الالجيري تيليكوم وداو عليها 25 مليون دولار. ان غران سكوندال حكينا عليه حنايا، لي فاموس كابين تليفونيك تاعهم حريه. زادوا دخلوا في البايمون اونلاين tellement ils ont beaucoup d'affaires, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont pris tellement de marchés qu'ils n'ont pas eu le temps de suivre chacun de leurs marchés. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas réussi le paiement mobile, on a un paiement sur internet. Le paiement en ligne, on a perdu 3 ans, de 2017
de 2016 jusqu'à 2019, ce qui fait qu'on a bloqué le développement numérique de tout un pays. وهذه هو دافعون يحموا فيها اليوم باسكو خايف لو كان تدخل طيح معها جنرال الشخم، طيح معها ضد جنيرو اللي كانوا يحموها، طيح معها جماعه كبيره في المؤسسه العسكريه، ما حتى واحد ما حاب يحاسبها. يا سيدي كون نحيتوها اليوم عاودوا relancer les chantiers. On est en 2020, on n'a pas de paiement en ligne. On est en 2020, on n'a pas une bonne connexion Internet. On est en 2020, on fait partie des 3 derniers pays au monde au niveau de la connexion Internet. On est en 2020, on fait partie des 3 derniers pays au monde au niveau de la qualité de l'Internet, de la connexion Internet fixe. ما كاش يا جماعة. ما كاش. خلينا من les projets qui ont été sabotés. Le Wi-Fi outdoor. En 2014, بداو يخمموا قال لك نديروا لو ويفي اوتدور. لو ويفي اوتدور سي لو ويفي اوربان كيما هنايا دون لي بي ديفلوبي باغي تخرج برا عندك ان ريزو ويفي بوبليك tu t'abonnes تدخل فيه وراك تكونيكتي. 2014 قال لك on va le lancer. Très bien, les autorités algériennes فهموا كيف عطاو على جال المونوبول d'Algérie Télécom. Mon Seba, c'est un cancer. Le monopole d'Algérie Télécom c'est un cancer. تقب كاع l'économie numérique algérienne. عطاوه ليه بدا الجيري تيليكوم بدا il a voulu traiter مع جابوا ان اوبيراتور تونيزيان باش يخدم له واحد لا سوليوشن اون بلاتفورم باش يخدم له ان ريزو دو ويفي اوربان يعني سي دي زونتين في الجي في لا كابيتال باغ اكزومبل كي كوفر بليزيور كارتي وين عندك الويفي هذيك الجيري تيليكوم تبيع لك ان ابونمون tu accèdes avec cet abonnement tu te connectes avec le wifi urbain ثم في كاي شارج قالك حبوا يديروا دوت كونكورون منهم هادو لي زونتربريز كيما اس ال سي كيما ايكوسنت كيما الاخرين ميم لي زوبيراتور دو تيليفوني موبيل حبوا كيما جيزي كيما نجمه اريدو حبوا يدخلوا الويفي اوربان بدلوا لو كاي شارج 2016 واش يديروا دا فرعون باش تكسر الويفي اوربان تبدل لو كاي شارج لو بروميي كاي شارج اللي خرج في 2016 شباب لو كاي شارج اللي خرج في 2017 من بعد بدل كاع لا لوجيك ودخلت واحد لا نوفيل ريغلومونطاسيون واحد لي نوفيل كونديسيون qui ont éliminé tous les adversaires et tous les concurrents de l'Algérie Télécom. من بعد 2018 le wifi urbain حبس كاع البروجي حبس. وعلاش قالت لك هدى فرعون لا سي pour des considérations de sécurité. C'est واش بالsécurité على كاع les pays du monde ils ont du wifi urbain mais ils ont un problème de souveraineté ou là on a violé leur souveraineté, on a touché à leur sécurité. C'est du blabla ça. C'est du blabla, on a cassé le pays. Ils n'ont pas voulu que le pays se développe. هذه هدى فرعون بلاصتها ماشي في الحراج. بلاصتها في ركان اي تقبت لنا لو ديفلوبمون نيميريك دو بيي اور لو لوكوموتيف دو ديفلوبمون دو نوجوردي سي ليكونومي نيميريك سي لي تكنولوجي سي انترنت سي لا كونيكسيون انترنت وتقبتهم وحنا حوس عليها واليوم راهم يتمسخروا بنا بالوعود الكاذبه يبيعوا لنا بالاوهام اي نديروا دي ستارت اب منين ندير دي ستارت اب هنا بدعاوي الخير بالماء زمزم بالمعارك والمحاجب ايش ما لازمنا ليكو سيستيم وين نروح انا سيدي عبد الله روحوا شوفوا لسيدي عبد الله الانكوباتور كيفاش جاي ما كاينش ميم باتريك يجوا النعاج يصرحوا ثم قدام يجوا النعاج يجي عيسى بالنعاج تاعو يجي يصرح ثم ويقول لك انا سي ان انكوباتور نوفيتي لا كونيكسيون انترنت في سيدي عبد الله elle est faible elle est nulle c'est une catastrophe يا جماعه c'est une catastrophe دونك يا جماعه ما تقعدوش تمسخروا ونكذبوا ما لازمش نكذبوا على روحتينا développer un pays ce n'est pas une question de loi. Même si tu fais la meilleure loi de finances au monde, si tu développes pas les minimums, si tu fais pas un environnement favorable, aucune start-up ne va réussir. Aucune start-up ne va réussir. Il y a des conditions sine qua non. Bonne connexion internet, paiement en ligne, paiement mobile. Si cela n'est pas fait dans les 2 années, ou non, même pas dans le plus tôt possible, on ne peut pas développer les startups, on ne peut pas permettre aux startups algériennes de réussir, ou là de concurrencer leurs adversaires, ou là de leurs concurrents internationaux, ou là de s'intégrer à un marché mondial. Les startups s'intègrent à un marché mondial. Les startups réussissent et elles exportent ces produits, elles arrivent à le commercialiser. تبدا لي ستارت اب بالدينار وتبيع لك بالدينار، شكون ما درت والو؟ شكون ما درت والو؟ الله يهدي مخلق يا جماعة، الله يهدي مخلق. يعطيكم الصحة يا جماعة، ميرسي بوكو. جيسبر كو اليوم استفدتوا معنا. On a essayé de vous expliquer le b.a.-ba et les dessous de ce marché des télécoms et du gros problème de l'économie numérique algérienne qui souffre le martyr. Nous accusons un retard énormissime. Nous sommes très en retard. Et on doit tirer la sonnette d'alarme. ما تبيعوناش الأوهام والكذوبات.
خلونا من الوعود الكاذبه. يعطيكم الصحه خوتي غداتي، صحه